Salut, je vais faire ma soupe préférée avec vous et bonne année à vous. Déjà, cette soupe, tous les enfants les adorent. Ouais. Du coup, ma mère, elle va faire la soupe avec vous. السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم غادي نقدم لكم واحد لاصوب منال تتحماق عليها، تتعجبها، ولا سوب بريفيري ديالها، وساهله ماهله، وتتجي لذيذه وغزاله. عندنا بصله كبيره مشنفه، عندنا 400 غرام ديال الشامبينيون، عندنا واحد البروكولي ومعلقه ديال الزبده، واحد البطاطا صغيره. هاد البطاطا هادي اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش. انا تنديرها باش تهرس لينا هذاك لو غو ديال البروكولي، مع تنعرفوه شويه باسل، تهرس لينا لو غو. انا تندير الزبده لان ما تنديرش لا زيت العود ولا زيت المائده. الزبده تتعطينا اللذه مع الشامبينيون ومع البروكولي، لان البروكولي تنعرفوه شويه باسل شويه هادي، دونك تنديروا ليه الزبده. Alors, il y a 400 grammes de champignons, du brocoli et avec des patates parce que les patates, parce qu'après les brocolis, tu vas les sentir fort dans la soupe. Après, du coup, tu mets des patates. Il y a du beurre et des petits trucs là, je sais même pas comment ça s'appelle. Ouais, l'oignon, voilà. فوالا دابا غادي نبداو على بركه الله. غادي نشعلوا البوطه. يلا منال، شنو غادي نديرو الاول؟ Le beurre. فوالا غادي نديرو الزبده. Du coup, je verse tout le beurre dedans. Ne me filme pas moi. Tu verses tout le beurre dedans. Voilà. نهدوه شويه. شنو غنديرو من بعد؟ غنديرو البصله تقلى. On va faire لي زونيون. les oignons. لابد البصله خصها تقلى مزيان، البصله خصها تقلى. Elle doit avoir... Du coup, alors on va mélanger un peu pour que le beurre fond. وي. المهم غنخليو البصله تقلى مزيان. ملي البصله تقلى وطيح، ما تبقاش هكا، خصها تطيح وتعطي هذيك الريحه ديالها. غنزيدو عليها الشامبينيون يتقلى مع البصله. ملي تقلى الشامبينيون هذيك الساعه نزيدو البروكولي والبطاطا وصافي لاصوب ديالنا غتكون موجوده. فوالا ها هي البصله تقلات. C'est bon, du coup, les oignons, ils sont صافي غنزيدو دابا الشامبينيون. فوالا كلشي منال، ديري كلشي. Oui. فوالا حركيه Du coup, on مزيان. va bien mélanger. هي لاصوب الاساس ديالها تري امبورطون البصله تقلى. الا تقلات البصله ها تبدا تعطي واحد الريحه زوينه. وديروا البصله، ما تخافوش من البصله، لان شحال ما درنا ديال البصله شحال ما تتقال هذيك لاصوب. Le plus important, c'est de mettre لي زونيون des oignons pour avoir... خصهم يتقلى ضروري. لي زونيون خصو يتقلى. الشامبينيون ما نقليوش بزاف باش ما يطيحش. Du coup, c'est obligé de faire des oignons pour qu'on a bien le goût et pour que ça sent bon. Et voilà. Maintenant, on a mis les champignons et du coup, on va mélanger. صافي دابا غادي نزيدو البروكولي. صافي دابا تقلى كلشي تقلى. دابا غادي نزيدو الشامبينيون مع البطاطا. هاد البطاطا ضروري وحده ديال البطاطا باش تهرس هذاك لوغو ديال البروكولي. Du coup, صافي منال غادي ديري c'est دابا. très important les patates pour que ça casse les goûts des épinards. Non, des brocolis. Pardon. البروكولي. صافي دابا غنمرقو. هاري منال هذيك مرقي، راه الكاس مرقي. ديري هذاك الماء. On va rajouter un peu de l'eau froide. لا غادي نديرو الماء. زيد. Du coup, ouais. بركه. صافي انا ما كثرتش الماء بزاف لان البروكولي تيطلق الماء والشامبينيون تيطلق الماء. فوالا دابا غنخليوها طيب. المهم طيب على خاطرها، انا غنقص عليها العافيه، طيب على خاطرها باش هذاك الشامبينيون تيطلق هذاك الماء ديالو والحاجات. وغندوزو دابا غادي ندوزو لاش غنديرو لي بريوش. Du coup, là, on va faire les brioches. Alors là, on a 400 grammes d'orange. Du coup, il y a 400 grammes d'orange, 2 œufs,
400 g de farine, 3 cuillères de sucre, une verre d'eau, une grande cuillère de beurre, 2 sachets de levure et du levure. Ça aussi c'est de levure, un grand cuillère. Un grand cuillère de levure. Du coup, on va commencer avec les oranges. Du coup, je vais les mettre là-dedans. Voilà. Maintenant, les œufs. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dedans pour que je renverse comme ça. Ouais. Tu peux me donner l'autre ? خدي كوير وجبديها هكا ان غران كوير. يلا ديري ملح. C'est bon, on a mis les œufs dedans. تعرفوا مع الدراري تيكون شويه الروينه، ماشي بحال اللي تكوني ديري الحاجه بوحدك. وي ياكي. صافي دابا غنضربوا ديري السكر منال. On va aller mettre le sucre. Voilà. صافي وغادي نضربوها دابا، غادي نخلطوا هذاك لورانج مع البيض ومع السكر حتى نضربوه مزيان. فوالا ها هو الخليط ديالنا تضرب مزيان، هذاك الليمون مع جوج البيضات والسكر تضرب مزيان. C'est bon, du coup on l'a mis dans le mixeur. Alors maintenant je vais les mettre là, je vais le mettre dans le bol. اي بشويه من خاصكم الخاطر مع الدراري والروينه، ماشي بحال اللي تنكونوا بوحدنا الحق عندهم فيها بليزير الدراري يصايبوا هادشي. معليش مره يكون الروينه يكون التخربيق ماشي مشكل. يلا هنا شنو غنديروا؟ Du coup je vais mettre les 2 levures. يلا غير بشويه هكاك. راه مفتوح. يلا انا درت 2 خمارات ديال 8 غرام 8 غرام لان هنا عندنا البرد ويلاه يطلع لينا العجينه. الا كانت عندكم نتوما الصهد ما عندكمش البرد تقدروا تكتفيو غير بواحد الباكيه وحده. دابا غادي نزيدوا الخميره البلديه. Du coup maintenant on va ajouter 7 levures. غادي نزيدوا هاد الخميره. شوف انا كثرت الخميره لان عندنا البرد وما تنفخش ليا العجينه وخصها تنفخ. Voilà. ودابا غادي نزيدوا الطحين بشويه بشويه. Du coup on va rajouter un peu de farine doucement. يلا نولا شويه غادي نزيدوا غير بشويه ونحركوا. اري انا نخوي لك باش يجيك ساهل وانت حركي. الطحين راه مغربل. Toujours dans une côté avec la farine. ديما ندوروا في ان اتجاه واحد باش ما تطيحش لينا العجينه، وضروري طريقات الملح. وغادي نخلطوا العجينه وغادي نرجعوا معكم باش نشوفوا كيفاش غادي تكون الكثافه ديال العجينه. صافي ها هي العجينه. ورينا مانا العجينه ديالك ديال البغيوش كيفاش جات. ها هي خفيفه جات. انا هذيك 400 غرام قداتني. نتوما الا كان الطحين عندكم ما تيشربش تقدروا تزيدوا 50 غرام. خصها تكون خفيفه العجينه، خصها تكون هكا. دابا غادي نزيدوا ان غران كويير de beurre. Et on a aussi ajouté l'eau parce qu'on a. وي حنا زدنا واحد كاس الماء. نسيت قبيله ما قلتهاش لكم، زدنا كاس الماء. يلا منال. Là maintenant je vais mélanger. ميلونجي منال. صافي هي غادي تستمر تميلونجي هكا بهاد الزبده هادي، وغادي نغطيوها فيلم اليمونتير وغنخليوها واحد ساعه المكانه ترتاح، وديك الساعه غنرجعوا باش نكملوا التتمه. يلا Du coup après منال خصها ضروري تهضر. يلا منال. Du coup après on doit le mettre comme ça en plastique avec et d'abord bien mélanger. Alors on se retrouve après. فوالا ها لاصوب ديالنا. ها هي لاصوب ديال البروكولي والشامبينيون. يعني راه تتجي رائعه، ما نقولش لكم كيفاش تتجي، ولذيذه لذيذه لذيذه بزاف. انا ولادي تيزيدوا فيها الفرomاج رابي، كاين اللي تزيد فيها لا كريم فريش، انا تتعجبني هكا ناتور. وها هما لي بغيوش ديالنا باقيين سخانين، ما قدرتش نحيدوا لكم سخانين ورطبين غزالين تيجيو. وبصحه والراحه ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه ثانيه. قولي بسلامه منال. سلامة، au revoir.